joint session ra elal la imita 12 el mara call to order. Akmo untira delegate otong mo melulu el insider seguir el silent prayer ya ta delegate otong mo sabi lo versiang lugo igil el afternoon. Padalulu, umangul, mautangas, maklapkal, umrengal saul, matangakla, utamal Diyos, halangar papalwat, sa kimal maskar ilan, litasil sa. Aki mo umreng asuli mi etamra, aklangar, ilkawa, milumol, lokalo mas kamamra, umkot tel mepiya, ayang at mautam, epepiya at, emo umkatas, araklangar rangi, klangar raadal, email mutaril alsilsa. Aki imreng asule me etam le ser kotel me pia eka mil sateli raklangar. Endi ser aki imrep traklingite etam englo ula ako dal el diwapao el nera pelulaan. Endi kimreng asule me etam ra aklol pel kilarngum el merkamam. Mendim laki timrep traklingite ebi ikamam kalilu telmo o malamol marapal kilar ng merkamam makamlo turuk liang alkem Yesus el ngia mertel pelulat emlo o ti ara rakamam el mo sa paamal mu telo hiungi yak ya korakaw makmaral timreng asule mi etam ratarak langar el ngia kukumlam o ti rusara telong alam enti gimatangi etam alwasea ngaringa time el sel me Jesus mabolol ko ay kel trompetang etam yak matangel wasin para mo makisa el mo usiuklaw el ansils yak ibuka lekkel di beli etam matial el plaira house ma senet emo o lepang ratial lurungul el kiram el mot mokargil kirel angkal tarkamam el direk kumle yang ariate el lel kukul ulurior lo kun kelay kal tablol blay le speaker house e direk kumle president tra senet magimaral timre asule maraikel kukureyor al ngakis mokla mel alsil sa king artiang al mo motmok artial longerul joint session emral mo olgit edam el wase el bolsa el aring arkaw el olak larang mam bolsa el aring arkaw edam el maskama mabut araw taswam e direk edam el bolsa el aring arkaw el mga tikay ka ra aulolel ti al blair el ang al mosabe el gimkat maklaw reram el ngarabuta ngarapal ti kareng makitareng aki mol tang sarkaw embreng asulem emal ti mo olgit al wase po mo pangkamam ay tawring arkaw long tikay karkamam raw ulel ti al second joint session raw ulel al moraw la pangalel el bol makatmokla aureor el oki wabut makaltareng ay kaya ontmam yaki maral ti oldang sarkaw embreng asulem e olgit el ngarang pila itaw li makreus el ngalgem el Jesus el ngiamlat emlom karus emiligi sarakotal o sa palam masel melolar kamam etamil bol sa amro kuy al motma ke kim molde warang mam e kipom kirpa pelwan sa lupang kim ay kaya ontmam yaki olgit el ngarang klel amen. Saura malungil lungu delegate otong elak mo skrakler ra house mo warol call adala house. Speaker Gibson Kanay, Oy, Delegate Jay Bleso Adarkoroy, Delegate Yutaka Gibbons Jr., Oy. Vice Speaker Mario S. Culibert, Delegate Noah Kamsong, Delegate Portia Franz Cosole, Oy, Martiang. Delegate Sebastian R. Marino, Martiang. Delegate Elender Ngiramkati, Oy. Delegate Stephanie Ngir Oymay, Oy.
Delegate Rebecca Sebald Nirmaat, Martiang. Delegate Francisca Rulu Otong, Ngartiang. Delegate Manggur W. Alulk, Delegate Timothy R. Sinsak, Oy. Delegate Nays N. Suwalablay, Delegate Silverius O. Talay, Oy. Floor Leader Warren S. Umetaro. Oy. Mr. Speaker, nga niya quorum. O sige de, Senate President ang ariya kuro mara house ma pupos ka ti alo. Sula speaker kung yak clear german paru ngarol kol clear marol kol ra Senate. Senator Lencer Basilius. Oy, Senator Cecily Laldabel. Senator Rukubay Kikwa Inabo. Oy. Senator Brian Blaire. Oy, Ngartiang. Senator Siegfried Bay Nakamura. Oy. Senator Enla T. Pedro. Oy, Martiang. Senator T.J. Imrur Mongsaw. Senator Marco Eblao Rudim. Senator Kasugi El Tapsungino. Oy. Senator Andrew Tabelwal. Oy. Senator Salvador Sadoy Talams. Oy. Senator Mason Yer Abang Whips. Floor Leader Caray Mariur. Vice President Stevenson Che Cuarte. Oy. President Cons Paules. Oy. Mr. President, ngaya quorum. Speaker ng ariya quorum ra Senate municipal trang sakta Aurelet ya Senator Rudim, ma Senator Aldabel, ma Senator Mariur, ma Senator Musaw, excuse to real sils. Speaker. Senate President. Puloy siyang ariya quorum ra igal teblol play mak mo makngali a floor leader ra House of Delegates Umetaro mang mo o leader gider kalure itasis. Floor leader. Sulara te al speaker ungil yetas wal merkau ma Vice Speaker ma Pekal Adala House of Delegates President ra Senate ma Vice President mar Pekal Senators Lobongget kada marmara item 5 sa adoption ra joint session resolution. Item 4. Ahora al proses bigere tuldur siya babiel merga. El law ay sulwa se ngarnya our members ra family ra argamsik surang alwip sulo together el alsils tangar tier babara gallery. Patoreng asulil mlosobril me etolorgit di kong tira at te alal mo iwan kli. Maringi abi ilang garubak tira inglay Merlin Whips direkal ngaringi Robert Mason Jr. hanggang brother Argamsik Surangal Whips ngaringi Greg Mason ngaringi Eric Whips ngaringi Irang Whips McCarthy, Michael McCarthy, Moded Surangal, Ngedrong Surangal, Surangal Arthur Surangal, Teal Whips, Lilay Whips, Juanita McCarthy, Maduk McCarthy. Oh, adirekal at ngakal Senator Mason Whips, Speaker. El telor del tong okretiario.
We welcome them. Mahal nga ra umrengal Saul. El wasem lo sapalil. El mebangeder tial joint session ra olbira kalula. Malamol mo kong speaker. Sa item 4. Make kat motion at this time. El adaptra OEK joint resolution number 12-1-21JS. Sige, the motion ra Florida na second. Hindi ko about the securing Point of information, Speaker. Bravo. Correction or cell number of resolution is 12-1-2JS. Sula. Sige, the correction ra number ra resolution. But on tira clear kung iwi title ra resolution able sa pedal open ring for discussion. Clear. OEK Joint Resolution Number 12-1-2JS, a joint session resolution honoring and commending Rakamsik Surang Samuel Whips and expressing the deepest gratitude by the 12 Olbira Kalulaw on behalf of the people of the Republic of Palau for his lifetime of dedication and exemplary service to the nation. Yalurungul amaguli o tanga siya Rakamsik Surang Whips Samuel Whips etidegal malol tratmol lom ng saw lam larar adalaw el along truy mongerul albira kalulaw lom teerar adara palur peraw raklam klam ngate laklangar ni lire lay kalbato kulungi lurerel maumsiungel lire la palur pelaw Yalblel introduce ni atangakal Speaker Gibson Kanay marugul delegates adirakal atangakal President ra Senate Hokons Paules maruptoy sa senators. Sige, title nam uwi ako na salaseng ngura di title mang uldaswekel mo o eskarka Florida House umetaro bom ngura di tilgibil the summarize terrogil resolution before the open raw at alan mara any member Senate ma House Florida. Kamsulang Speaker. Nga ka amdingel o se tial lurngul tial resolution mo o uy raw lel mo raw lebong le selbel el begitu ba blur rogi ang waigel dilong diak poku komakail mo uywi akti mrenga saurate alel kukti mo share abebir Alduswek, perspective or ngakal kirel tial. Lul dersela ulbira kalula. Oigel iluy wakler. Tial urngula ul dersel. Adala ngotruy merul ulbira kalulaw. El doba de bagi o ngasi ragam surang al webs. Embrengas ulen. El giredar adar belaura. Ngaru makreus. El urerel giriraras, guay, mabalur pelaw, el talklangar. Pialurngula ol hotel, aklangar o masyaw, el diaga o basyul. Klangal lulmura rol ra February 21, 1940. Mangarobaga o kaima elol margi. Tialurungulam isiya ulogroul. Makmesel beltigareng. Rawulela klangar radumalela o mungul. Mablagareng. Maduareng. Ngolotela klangar. Raom ngadul. El girela te alra school maurior. El englakra vekkel berreder roguy. Mi isia toguvet sel klangarraas. E omul. Klangarraadul omul e mgroul. E urung la roguy lurerel. Rabdangel. Mabuay,
Levelera imal. Maul the swell marungul. Garubak. Amalemal te ub. Egrigi krar adam matakoy. Makreo sarngul. El girel aklung yolel maklap galil. Abalwar belaw. Ngarngiya imar ratakatikil. Maogrulel lareksi. Rablur belaw. Kada mesa saying ringi. Ra Declaration of Independence tialbelu. Kada mesa saying ringi. El Speaker, ra House of Delegates, el President ra Senate. Saya ule kaldibel tablol blara olbira lulaw. Tial joint session lalsi. Karubaga sumsumela beltigareng raplay. Otagaw abre de lang ral. Ratulungal. Kablin. Balwal. Mablur belam. Otro goku roguy. Raro bakal Dios. Manguay el tilong espigay. Mabtokol lam uywa. Ako makail silang tingil tial. Resolution relal molmo tra kumiltil sils. Marbeklada mo. O mo tigingir. Dikti mo banggela. Aradala igal tablol blara. Olbira kalulaw. Maradar belaw ra. Aldersel tialurungul. Elo oti o mungul. O regal saul. O malat kemanglungu es. El morar kamsik surangal whips. Matulungal garngi. Ertialo brao del time rakling itre. Alm saura te ale spige. Alam sa wala Floridera. Aulole da ang laas maril mura back members ra tial olbil Senate House mo. Ini tara gidel soal mo dul gir tial resolution al ungko soal mo dul gir ngaruba ka. Aulala open. Ya ka orasal mo delegate ra ngar along sinsa. Speaker, malmsaura ateal, malungil swel bilakor kau marbekal delegates suma dirikal ma president ta senate marukul senators, dirikal mal tugubet selsos suma umalat kilgira la pamilya karuba kam namo di busadong let, tira unggel nga kalori la time. Naadya ka sebenarnya masak lengar speaker untuk mengkasiu dengan waktu lengar yang karupa. He start from a very humble beginning. Kalau mesa aurel asak avengi yang motif klise tol wasem. If you give, you receive more. Tete yamle tetele lang karupa. Makamara tu oleh kumes setial resolution number ngia. Habla liwia Florida. Ya mal masal ngudra bebira toira al sector resolution Michael Wai habla el tenga ng karuba kara al sel ablu bela raklam ngale la time. Mle monsieur while with the full dedication. Pero mal mrenga sulele lo hacen tilob dra blin. Ito mesra igal tingel a school sel time spigere. Hindi ato tingil mo katangara skogil mo rakwa mal ubo katangara tiyal. Hindi ato mesingin tilog na skura, high school akwa. Hindi ka, mo sabihin marat pungul kiril, kataway
Nekloa ngaler al satrang aklel, matkora buay, ngobrao dala. Ngobrao dala adil belur belawa, mungi ngorela time, guk melat keringil girela, igel guk mlengar lel maugerela, al sela belur belaw. Maka ulak momo do spiget, ak matingel waseng karuba ka, sil sa kamaldi lentov del mga lo. Mga dul, lamantia arang lo, Mereka sulit lang karuba. Kasi time melingya kilingel. Tilog na bla iblaw. Ano tuuli sel tu ilmatra iblaw. Mga nga alsela. Aklo ba ka mga lang. Nga nga kingalera. Alsela. Abay mga lang. Netro uli lang karuba ka. Awalong tobe ka. Amiting na ruba. Elingya sumte nga lak raigel guk tel gelel altadu. Kasi elomal sa logi aklisi el. Tuluk radu ilma traiblaw. Ako bante arang long ma adraiblaw. Matingel o setia dia kalbol kapakakal. Lomelil talbol nga adraiblaw rel alblabol dibus ang karuba. Ak matingel o se adalbol obal molsis matingil para mga lang. Adirekal girel o paraw tala. Ak mal merenga sulir ay geltay may ak matingel o se nga direkal nga ringa residence ngira. Ablurang long. May gelguk selmner ngulel sol adrang long milurabu. Ako berterabek kalade, ako ngel wasetya agide del malaring resolution. Ulgo mga niyal muto sa edal doera al seltial resolution gide ng kalad. Then dia kalmakik. Di gumbral o sa ikakmal o brao del tokol nga al seltiak. Ako berterabek kalade lo. Kasi nga ka, amo ko tiya support nga kalgete resolution. Real sils, abo dolar giraw lang. Kamaksulang speaker na presidenta sila. Kaya kamal masawul. Presenta sila ng uling taklaw sa West, kaya nga amlam udaw de i-open raw loli la Senate ng ilal time at paskawlar na sung for tabar senator so kadim mo sa setting niya. Jadi ako kung Ma mamalirgi de mam tabe lamang ngariya sa senator sal mo pusese sa tele. kita ang aula loli la last mil or ilal salmo Senator Tabuluan. Oy. Speaker como presidente man kunang sulura tial o pulmon na seto dar sa umut kira mora tiraing lay. Madeline Carol Mason Whips. Atunga nga tiang to brother ndi tanga tiang iway gir lumal suara kol brother ni tereng. Makamudulat tol gir lang karubakal laksen sira koror ang kayam level all men mo durang kasu. Kali imul aldo dul ne ya pot ya kita tetil. Me mo durang kasu se sira lang rakwa men se weekend ngi ma kuna urul malam la gel maklu pasakse iglesia. Mo sem ditutan to de dimrael mo siu krapun ra iglesia. Et malam la iglesia tal sils. Esel bul me rakap sangai. Et mora imul stoang mo ara imul kok yang unme ya kuna open ringing sa surangan mulin momrek ya kuna momlin momrek ke server mereka aku neng yang malakora otoatri se surangan o ingrang se mom atablol kok mo ingral chil se mo suela surangan makuni ona kamuran mom atablol kok ngimel modos parang di ak moduli sel girela se gidel abel lemring lo omroler raklangar din tigel abel dim le lokral ngal tangat lemring tigel klublel maigel ludalom lom subra abdi radral madman ay giam lo makroli ngara albu dol ngariak morsil kidam nglir el alsils makti duli segid Ilgar ngalgal ngartia bulo ngelo sesegi yak ngela aklangar adamrir ngrolang. Tigel adel diakat irra blulat kerdil mang emo ulen diakat ulen diakat dok tigra wai. Akte bentir bekla blo segata abula blul bela oi selat. Edo prayer atrungal grangi betriga gidel ngalgal. Adia kalokol mo segi del langar adamrir ilgergik krala. Sula speaker kama president. Ma'am Senator Tabuluan. Iya ko salmo te
Vice Speaker Oliver, Delegate, Vice President Cuarte. Sula speaker ate alle kalwili taswel bel mararugul ada. Tela do amaldi ke kadep ding gora mo TTL sel tol wasa akot ar other below. 2016 speaker kama presidente ngaruba kamne ding rabli garang rigi ni mga president Regidra Junior. Allora al mea kuba osbug yang mas niya sa kamarama kasak masiba sirs. Niya sengra malal madio ka. Engra makaseng malal maungulam. Engra makaseng somam mga dio ka. Niya sa kaunda kam tokta mak o yak tokta. Mangda bom sige atara adal me malal ma adio ka. Makase hindi ang soal malal ma adio ka. Makulagyan yung luwasay. Akor o rengas. Luwasay sir o magkakil adal milal ma adio ka. Masa oy. Makase nga na. Milal maungulam adio ka. Makase nga na. Masa lalaki madrakal. Makase mendimil o si baser hindi nga ako si baser hindi ako. Yung gora oite aril o mesanga makasembay yere de loger awger ang aligal pastor Rylan luwas ngaram de alo si basers kalelung yung green ng gegi do kram na luwas ngaram de alo si basers ako se akmal korte ide speaker ko ma presidente lang ako umda senggar ruba mga kangaria ay multol ka moner ko ma'am elaborator yun ang arsayid ngaligel time speaker Labigisil mo nga kamigisil mo ol ko alam ng radiol. Hindi ka di imultap tabi lakal nga rin. Kamamam kikre betok umda sulwasay agilo amo mga ngarang. Ilalbalul ade alsal makasay alsal kasingil. Yung nga niya imol ko belbras maimol iwasil nga pantry. Masel na dalil wasa ako tarada bela ulak bumulkor niya Presidenta Senate. Mo ko iwi sayid ang araw do swekal wasay. Aw ulit amlar sayid. Kanya milamot miltokot tigi tiyaro gir alabang ringi. Maswab lalguk tinga kang wasay. Girela udaswed el mamtarak sayid. Nemleutur sayid udaswed wasay. Alak pok alya ima kartyang. Yaklugog hindi kang aral ngara wala ka. Makmari nga suler sel swab. Kaltatela tayo mili ko ulat ringi masubaringi. Emre nga suler luloti raklang ringi. I hope pegi dero uy maralgya dati kalmamuy ringi. Emre nga suler gila sa sur. Sulang espira o mapresenta sa. Sa Vice President Senate. Vice Speaker Oliver. Speaker malungil ligtasil sa merkaw ma Presidenta Senate, marugul delegates, marugul senators. Speaker sulate allen. Ako tebat mga sulila adila yung lain. Mrs. Whips Arlene matulungan yung atyang para nalagay tuwa niya Senator Whips Mason Speaker tiyal resolution na domestic malungil kultmok ito kayo yung lamlungan adsel niya amal muktobulungul tongal lagi nila klangarangkal malatangak ukulura rubak narmila lunglet makukti mokmus sa speaker le other house plus ang karuba ka mo dingil asing ang ulbanggil ulbiya ular ang ramong hindi kami nga ako diri ka speaker makarangil mo member house of delegates ako tumadra ulbi enggal surang lakto surang alin ka obuk salik ni malwa obuk de Presidenta Seneta hideratel sir time jangan adu o igen etne kan mong makot mora ulbile ngayon lagi ruba kam lekot tulwal ko mo advisor nga hindi na ko dong liruba ko sa sir time aktiga roy de kamel belaw ma bay hideratel ko dong lilang ka obugul ruba kam gimot makal tede ko ra imol team
Ilo di dilak. Ite diludam dilak professional life ma maguk private life sama magik mak toko omnged ma igingam. Speaker nga ruba kamal magigit mlamadung lasing mal ni humble ruba Donisel al beladim bidang lilo sehingga nga adim na lungil besul alje kare man mle struggle life ngi mon gayid mon achieve ruba mong nok mura patokol ringel lakat maklak lang ngi ngagil domes ngi lang madomes sa family ngi kan bringilo singgang siya ulo otila singgang mlewangaran yung nemi dengalia alabun mon mo time la mospel kora am lelak ko sindiak namo alam munya besul hindi sering ro speaker kama presentasi net sel tingel wasi ako ta adar belaw no setiang ang rab lugul to ang mal sel meaning ngi la ulung karuba sel bodo bugum tabringi presentasi net ab lugul sel ar mula wasi Mlem tong lisa jidil tokora albu makarata struggle musabedan mo tilibel ngil besud silva sing ako taradal bela ako sing ako siyam gila ada bela batingin wasin dia kalungil besud umsin dia kalungil besud majority dia dah lungil besu. Sel tinggal sulang lu asya, rakam masih lu asya. Aku tak ada belau. Asya kalau kan makara mau leswa sei lu asya. Betul mau tar besu rat aku ti tora ada kebelit. Kebelit ma abluan. Alu kumulat tora internasional, makara tu mutial. Tak ada stamas tak ada belu belan mu morbab. Sejila minimum wage lut beli. Ya otra minimum wage. Makanya tunga belal morbab, mungkin no fight atau kalau kampaktul, mungkin lak tunggu lablur belau, mungkin kial enjoying the time. Betul kaya gil git mok langgar ubah, mungkin jangan ngajar resolution, nanti kita lagi mendingan rokok. Belur belal dim tang linggar ubah ko sehingga me otak ubah. Atau dia kemal linggar ubah kan itu belur dia belur belau, hasil tokora, hasil RPPL 418. Miam lo ul magam lo bana ruwa umulwila mam lama dengar ruwa ngai amne otol segi bib speaker mung akti yok ti war bet laad mring lan mude mring kita mo sangar ruwa kam lang rael ning buk ya kalu leleng mo temel di ko dingot magam ko mal la suare mring asuler rak ngaringira aja di rurak atam lalat dimla kadil impact atau kalau stama benar tiada stama starat al stama star belu mereka nami ablu belau atau kalau internal relationships tu kita ablu belau is independent nation ma ngot ablu atau kuni ablu amrigel atau kalau kampak speaker mak matatalung itu mak timul musegi dem ko Kung terjebel te alek klutuk mal meringat sulen garuba kara ya typhoon bopan larni la December 2 2012 yang garuba ka mila blur ngaw dimle eruk tepselu le maling maring la tao ni marang algel ni ma meison ma sulang ko presidenta senate ma senator whips amer ngaw magidila kalmong dimle sila elon maktub se presidenta senate mo verta pagdala kumbali ngi ni matulungan ngi makmamel nga sulia ng algel ma ira melin whips silmul sulil mablur ngaw sila maktub se mla mukor tablur ngaw Michael tula ang muspel mo turo umet muspel gutmok merong yang dilige speaker direct mexilo asya regul ad lobby ngaw rangania yellow spe
Uri se speaker jim no ara blur nga ram lokal libre mo no bringa sulela. Garubak ma abira melin sila inglay. Marang ligel. Akong te blur nga speaker mal siya clothing terreng. Mora atulungan ka abiling garubak ma tingligel ma pamilya ni garubak. Ang bringa sulela kuno say rest in peace brother Subrangal. Rumsi. Komam sula speaker kama presentasi dito. Sa ula, Vice Speaker, Delegate Kamsong. Speaker kom sulang akti momre uspert ti alle tamla mo do RBB ra ad mo tingar ya to so kan mokmung ya madengel wase albornya kamandi tang mornya yulo chim kan mornya sapto to ending mal so kan uspert ti alle ngari mal ditul to so kan sier uspert ti alle di ko te gumtir adang ang lepo ko nga sule lang kan pa kara gelu beren hanggang nga pagkita di solusyon na pa isap to lure lang nga pato ko ta ngartian solusyon mong kadadin na ngay medyak poksis para ngay hidak pa yung kiso kalong tira ang ang mo nga sule ngay rogu ilu beren ang ang latin na ngay la ay kir mo ulbulam ay makruot project ko dal mo kra puno nga speaker ng speaker aktibe ka bisal ka ngartian solusyon mo so di mo ay singin yung tiyerte alin was tiya tarakol contribution ng karupa kalmea of course sa economy ra bro galaw magtial employment provide ringin mo ra arangal ligid kung baso yung beto ko gina matantiyan stan ng ligid na ubro na kumbali speaker ang tool experience malsuakal to alo story ar adal kuk sel kiba masadang karupa kaksir imo nga sira alas tul bringida al senatore Nornyate elia kalau banggel ni ma anilake de langa yogi tungok na senator ma santi asan normal kidila kal ngaram lain mera me omes tidra sesyon yung momel ka sesyon le to sebo do mur ako pun tiri el morabli del nara tial ngara sto ngari nga downtown to ngot bondur floor fourth floor imong spigera ki omur ngari niya alam amle ongrar belaw ma angigin kumdas song amle pasamle ya umes yang mal aktir ng kal kailangan kita asos malu makasiruba kami sisira salat oil ma asos umar artial kuram lagi sil mortial kura kantel ngari igal resepira kal el mes pigero ngoba adong buril waktu ngela ikel tomburira udong na Yokohama ilmu ira salat oil tiangar bebul makatala terinya loral me eringir bebul atep mga masan timor ka kora ka suwe so mes ringi wase ereng gal abia kalonga sala ko el masos mangga ngumdas wase ka beli mertiang al wasa ringi bangar tiat langi imong speaker pobras maraten tura tengah kara silsia bengam dalain maras maten tura bakngal alsel masaba tinggal morong kal ada mamras maraten to ngat mu malti misele orare kasi rubak halya nga ka ama mga dudu ang kakalak lekot tilmay aktire kal customer making artian ngoro ure makukore stop mo dudu nga si ereng ka malore do melabo makasibong po rubak nga ati ko re do makam mo ngoto kamo dudu reach mo di ako mo spare inya mo ramla spigelo tebedia alibay tiya talatam blan tatam ringi tiki kare latia di imol libay talatam men maldimlelo dorsia madalangkal maras men malo dorsia nga kamlo sa pegol masang tiamal mo utiliba selo de ungela ba sele boket ngel rakti inga masago dorangkal aga magrapo oras men malbor omes ringi wasit yang makasiruba kan tiya kapo para PS ang mring larungon only tiyak maldir kung itsubong titik tiya gidya makukore mong mamare kalme nga ka mga tudurang kal marales pigere agri ulak mas ramla sintiya kan segin sa to kang gudet ng ginet mga reom ya kan sur sulang speaker So la delegate apa delegate ng isa Malunggil itasil sa mga mirokoy ma Mrs. Sweeps up there ma family ringi nga kadaksan matang liruba kasurangan hindi nga lagi ka ulo banggel makatiyak taltaan na after po fa nga lagi kadimla kalmel overnight
Maya next day, makrungal ka kamlar kir. Mami, amnurabili lolo banggelang karubak. Ang kesel dung karubak, ang mining surang. Mak mendim la ko mem puk mga pilem. Nga sentia, ang kedilwa sentia kal pulkulapay. Katidora, katore. Say kita, rumulang kerubak al kirela. Adro lang itangis. Matingilas almurabili, yo maturuli aruru ringi. Alo kong ukap singay, mamalong irubak me, sulyal mamalong. At sentia, yung maat na pati asubal ngel ma-underwear ng irubak. Iwasay ka kita sensor ka. Mamalong yung mobile ay kang. Mungwasak malome sa underwear ng karubak. Masubal ngel. Yung maosi ka, excuse magpasentia ka rubak, ay latya ka filter nga. At sentia ka bong, mamalong yung sensor ka. Sentia ka pa iring. Makmo, yung rang irungal pa si mami. Hindi ako turang ako. Akor omes sa sige del time. Del ada video uling itangis. So, hindi sa wal more sige del time. Hindi ako longin mo kluko. Sige daklong yun larong karubak selo sa other belaw ako. Mangwiling hindi mo adal mo ngal ofra bilir ng ityaso finish sa celurial mesorit. Sige daklong yun larong karubak algukot ng ali. Ngali ako lai sir ni sulang. Sola delegate ring SR. Delegate Ray. Sulang speaker ate alam malungil 12 lakor ka marukul delegates direkal mora President Paules marukul senators direkal mother si Asus rangal mora dirang line Mrs. Whips Senator Mason Whips tulungal kartir tirang artier ang lobangget pato kabla madung mga pato kabla uyo Plata West, sa gire lang karuba kara sel rongul aulang suwilil mera abalwada abalur pelaw at iswakal mo ko sa kataring isel semanar yorongul klub uba adaringi ang katire kalman obaku karubak serak kereyak lolo mesringil melding ra ar atrairay to ni player abalurang rusar ni apalwal mang dimla kaloy nemeses lol ding rar bebe ringi maruodal dimla ka til stopper say dire kal balur bela rogir ngia ulang sertir tirigel le hospe anges ragi karen moraklo makmal di swal el modulo ise maldi tokaratan mo dadu makmal di mamtera tra balura iray batengel la setang raklo klingitereng dire ng garuba matulungal kartir makmal di mo der siya aklolo mungul mo kamalat lara har adra ira elek madengelo sing dire kalmal lesol adra ira pato kari rule maluldar sam namal mo misringi dire kalmal di mo o tia klol lomalat kalmora President Surang Whips Jr. Senator Mason ng Abang Whips kadire ko igay balura ang rusar matulungal kartiro kuy maram sulang speaker at al Maram Sola delegate Ray. Yes, delegate Senator Tapsuino. Palungili tasil si merka speaker ma presidenta senate marugul delegates ma senators mla amadu susum aktimo bangela gero gul susum magel umla amadu di modulit yal wan el tokol gil sara social media ra mlaber ka isel nga ruwa ka kamaldilil social media mo kudo sergi di sel ara social media to ra kabar el bakas ra biblia ak modulit to ra kabar e modulit to bela le kudo dire kal malat tigel adar bela as maruba kal nga ra kablil mo mesetyang el adakal bura kamaldilil dire kal sal matingi to ra kabar makmodulit to korang bard e modulit to korbelal di o sul segid mo sabel moreng srablu belo basel ngara social media ngara sernel Timothy chapter 4 verse 7 to 8 tianga mase I have fought the good fight I have finished the race I have kept the faith now there lies in store for me the crown of righteousness which the Lord the righteous judge will award to me on that day. And he will not award it only to me. He will award it to all those who believe and awaits for his arrival.
At tukor bela ti mga raseng ni Timothy, kaya waklol biyong lo, ang ngilol mo ang ngilol, kikrel pats. Saknor sa kurbabal sa bek, raklay da saal ng haringi, emla rogir. Edim la kuy talun ni klay da saal. Mela nga kronera lamal, adimihil nga. Aruba kan mal talugar garil, amo maskari Celsius. Dahil nga yan mergong, hindi rin kan mama street, tinigaro ko butigarang rin. Malat kirngil di mela rubak. Sige kita nga social media, din may sokal duli, mulpol, share other bela rogoy. Tayo kita al adi imultelek, sabi kal litak, talia tingin la rubak, lobengil ang karubak, narablo bela mal. Kung opera tayo rirul giri narablo bela. Sulang yung Mr. Speaker, sulang yung presentasin. sa wala Senator sino. Ari adiga Senator Inabo. Malungil itasin ang Senate President Malungil itasin Corao Maracul Senators, especially Senator Whips, Speaker Kanay Maracul Tuliget, Malungil itasin sa Papangiw. Yeah. Mura Mrs. Whips, ma Eric, Irang, my grandchildren, my akti hotel te ali mal barang sulela Surang Alwips senior maralom kadrew serak po ali en madalas yang maralong ilarong ulal la timla kastal ikura hotil lang itil at timla kastal kura kul makito gaswel akong dasyang kutal pasatibal atal lagi sa imom tangali ma aba marulia makital mo ringi malubeng mo takaswal ngi ending maraldi imarulaw ngil edi obalti gare akong da sa dakot al amazing al character ang karupak aklo Oriol Banggel le ra ngarapang ge lograpang ge nya amlel wase pok Oriol Banggel ra kumpali ni ma akotel hotel al amazing al tetelel Lodang Lilwasing. He's a visionary leader. Maralom sa klubo. Marulay ke lorul. Malakra akamaktal time. Permata. Akmadin lo asing patambal ngal tangak elguk luar ngiya visionary leader
alwayngi mang lo uling Maria legislation al protect tarwa akamatuk lamamam lama parot fees General Noria legislation ra Foreign Investment Board Noria legislation ra QPB Leng ni el visionary leader masanga aroy overall girel gidam tanil wasing maral matu arungul sel lesang akat mahil ing maralom kadrew maring lowriot il make sure makatmok mak maltimre ngas ulen Saula Senator Inabo. Ang por onda sol de suya direkal Senate Presidente bok PEC tiak direkal gora fil. Negurang sa aldo adu endi motat sila sel alarmul ma. Yang age Senator Corte ako kawai sila sabi ko sing amang sireng alom sireng ra tingel aklada. Sila for the Lord bilang speaker. Yang hari nga bigay del belaw maramli 17 argil kakrel po mo involve ba typical kakrel po yung YSL mo involve ako dali laap ang local bus nga ka overall silta ma legal counsel officer ma house ang RC bitara Rabara Finance makarse emran me mom tangling ilboy hindi kan mo legal boy kung makuwering yung amting lo sing wang ra tetele lawang ra Antara time yang makadong lagi mo mereka kasi speaker hari nga boy gerpelal mal ule ya kung tasor sel regil ang adim la kamal rungul mga tmoklaway yung ako adim attack ra etong burater ka kluuling kalbus for life makakurol nga yung rangage maakaw karaker makuway sa ringil mo yung madya ko ba sa nga dohas Kuliak langar na tamal. Adi kalsi kau mga adi kalsi gut makli. Di ngar klangar ang ringat tele la sepel supa. Pomoru lagi kero kul giren mokla. Edo sipro sem parata. Ongit ma presidente sepel. Mangkalbi ka kalbus ya ubal me urior. Sel tutak marung rabla kalbus mera. Yang aring kaya adral lara hausel me grupohan. Magi ka ngay mong kamle hindi nga ruba ka speaker whips kumsiga wasing kome sa gero will rehabilitation program ra supplement mura alsel ma kamla to ra school makasindiya kan dira alto matsi idi mo pangul mo manglo ay say kilt mo klege ro ku en ka way si dira lang ari ra la amlo ra tel malel man din emre del but mo klege rehabilitation program ro ko awa makasaag yang aklel betok mamle 3 matsi iri adim level in 6 months yang already yagi ingkal adal arma obis agi evaluating ya kalkalel ra every 3 months agi pruli agi work filing 2 years hindi mo evaluate sa inga ka lamang mo durtikel adan kira dong tire mala supporter tira papilnya maul bang alak kasi spear nga tiagi del na mo ising amlam mo sa pedel magi maakot mo kla ababir yang main mo nam sa president yalbo logi way kay gidel matkyal tingela karubak mumlar alsel tial babir do sa beli ang arar klangar ebrem nam tamal klangar nge ligir ba ligir galbus life edim lo malsul
dimlo dia ka melang artial ngobangget el PIL upla mal active member ka community la so si imura at maklel ka bakal ibundas yang maringira ada ling tigel gupitang victim rapel mal hindi sa elmi ay kal tablong imedida sol de sula sa lam tamal ada kasi maringi tang suwir ngel la ku trak lebeseng mo so pakliata so kita tinggal waktu kal mal lobang kami sira waseng mal ngodal rubang kay sige presidente anya wasol bigay mo to oh abel kita Iwan Sulang speaker sulal terul presiding officers paluwiswel mora rogun senator ma delegate speaker man namrup to lumil toy lang garubak maldimo desya susra adriwal biseri litere stil dire balat ka family ri il ngara galerima forsa al-kali gidra senator di abang lama ang President Pablo Belaw di ating wala malmalak tayel sulel ngarubak sa iwala siya tara kotel biltamal siya typhoon bofa munglo mringra adra blue la siya maralong mukra blue ngarubak ang iltitira adal ma kumbaliri marang algelem lel gut mukla blue speaker dimla lo sada ora umarger ma yulba segi del undeswel ma osengel bolbula tang matang yung malmre del mo o dumul mo suwi mal di mo bunti ading wal selo malkir igirel tal ngarinya family ri lo bantri ro nga suler segi del maneklol inal suwir el merabluni wal segi abang liya maneklol del bul in the result tra typhoon bofam di speaker manak mo manapto ka malungil aldado namdura blaul por atidal salmo to walwaduka por awade ngalak igal malungil lam namdura siya resolution akto wadi duli speaker por adi ngalak di seguida sol sharingil ading wal lomal kiril gil ang karubakal mola adulong led ma family rim sulate alle speaker ko ma presidenta senate kay masaula del igual ay kay tiya ko ra soal mo do kat mamala senkyo alidap sa ingura wal di tiya ma sa tela presidenta senate sula speaker artial allen agumral wase gidan ngarterro goya di ka ngartial di ka lodong lila atas surangan agumral wase kerdim dong lila atas surangan sel klung yole larungul ma pas kelarungul girira adra blur bela ndi ka tsbe del bok mutgol morba braigel tgol ngam lagut bok giredar adra blur bela giredar amral dimre ngasulele mergo ma kukting utel te alle mergo mo mrenga sulera time el bloco bongera unge widol olbira kalulaw yak ngal tangat ringe sene delegate kuliberta amla bongger tia yo bongela ngal junior ngia president rablur belaw el agu bongela amison el ngartiam la dir ga adal ngara sel olbira kalulaw la bongela wan family el waitiam malt mermo Lobong gertir gal familira al selak lang arangage emru laurele lang lel olbira kalulaw el morablo belaw aktimo belum sumngil wase may igong regomisik surang whips ya diagi mo beser kara igel lugil rurelem girira grablo belaw ya nga marsenators mar delegate tamum mol Merula igel tol kami lemo amrul mermol mermul girira adrablur belaw agul ngit rigid bolswe del musil wa yapuli matur gidar adra ol biraglulaw e dongot bok rablur belaw e dengit titira adra belaw mo kot rigidar adrablur belaw e dowlol uragel kur babal sped el igidam dengil wasingaram de urung lel maswal girira adrablur belaw
botogiv segide dongo doru la tol girira adra blur belau bultirak sen lebru mulel mamleswal girira adra blur belau direk bodo merenga sulela adira inglai Marilyn Whips for being with us here today. We know this is very hard for the family. We hope and pray with you at this time. Our condolence to you and the whole family. God bless us all. Sulang. Alam sa ula, Senate President, may ubter kita urang asulela, Senate President, man longil kura, udadu ay gel mlawulabang, udadu alumtera, Senate, ma-house akong da social, udadu yung unity ra. Madal bay sikil kadira kadiga adal soal mo udadu, popular senkyo. Material rogul ko ngem da adaptra OEG Joint Resolution 1-2J. Yes, eldu oy. Oy. Untuk mga resolution Florida. Malmol Mr. Speaker katong nga item 5 ra miscellaneous business. Wala la open el gila ko tingot. Senator Talams. Sula, Mr. Speaker, Presidenta Senate, marugul delegates, marugul senators, meranga suliw lo sabil miskat al Mr. President, Mr. Speaker, mo breo daruk sel bogulat agel longel omrolela alam sig surang Whips ra umsungir rabway magel blan rule that's a life rather style other abdur belang lariate illegal other media lariate absorbe witness ra orelela agam sig surang Whips lagel umsungir ra time rabway Gora diak petiga other mo other redel karuba ra umlet ker girela ra other belang India ka ang other tuol several mukmul girela agel kulat kelungil nom relen mo ra other belang idimna gumdas mutra time emonia tele mer awaityal el basyo momel musum ra asurang al telul bongol six rak langar ngitian utum Pagulong dasat mong diak rada malela awas surangan. E mo sabi ka lang atyam musumari. Hindi sa kalang utial tial mil officers sa tial. At nga kalol bira lulaw. E merenga sule labin mangal gel. E mo sabi iril. El kong ngeri mentongit katemil. Ang resources ringin masyur gidar adar belaw. E mo mutra gelul bongan. El telir at tial lulaan. Man merenga Sulelab ilmar ngelgen, ederel salung utial pe alle, ulngitul presiding officers ma ilals senators ma delegates, abol sebele, emolngitul mora vice president and president, el sebel mestria teliar adalurior acabament, bolul muller agotulurior, el bol sebir no attendra, agamalilel ngarubak, ngani atele del merenga sulere lal sils, Ragel guk tokoel larul mergi. Aklat ket mungil drestia teliar adal togelat. Inyam natat salai fertir bol sibiren. En mo omel mesum erngit yang mal dilay sils mo ngira ko tulurioren. May 4. Dimlegi gibi woman sula Mr. Speaker ma president, logul senators ma delegates. Sabla Senator Talams. Ano kaya ako ang mga gado floor hindi ako sel announcement. Hello, Speaker, magandang sige announcement ra item number 6 ra agenda git. Alage Speaker bilungil busul kol mol sel item 7 ra adjournment. El time make a motion adjourn sign of
Ertial longerul joint session. El al 12th all birakalulap. Sige da motion ra. Florida mitiga rogul ko em da adjourn retial joint session lagi del tuoy. Untuk na adjourn.